बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच ने सुबह सवेरे फ़ैसला सुना दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मिन्नोअन वैसा फ़ैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज कर दिया है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत ख़त्म कर दिया है और मामला चला गया है अब कमेटियों की तरफ। अदालत की जानिब से कमेटियों के फ़ैसलों को भी कलअदम करार दे दिया गया है। बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है। आप जानते हैं कि 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कस्टम एक्ट से मुतल्लिक़ केस था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें सवाल उठा कि जो कस्टम एक्ट की दफ़ा 20 है या दफ़ा 22 है, उसके जो सेक्शन हैं क्या वो आइन के मुताबिक हैं या नहीं हैं, ये एक सवाल उठा। बेसिकली ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पहले सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट का जो अकील अब्बासी साहब जो मौजूदा जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सरबराही में बेंच था। उस बेंच की जानिब से फ़ैसला आ गया। उस फैसले में अदालत ने कस्टम एक्ट की दफ़ात को कलअदम करार दे दिया। अब जो नसर मिर्ज़ा साहब हैं, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब हैं, जिनका जिक्र 2 दिन पहले एक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने भी किया है, जब शम्स महमूद मिर्ज़ा लाहौर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस वाला मामला था, तो ये वो लाहौर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं और तमाम हुकूमती केसेस में वो भले शहबाज शरीफ का पहला दौर था, भले वो निगरान दौर था या वो अब तो वही हैं। लाहौर में तमाम मामलात को वो देखते हैं, मिर्ज़ा नसर। तो वो इसमें वकील थे। वफाकी हुकूमत की अपील थी। वफाकी हुकूमत ने अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस ला गया मंसूर अली शाह बेंच के पास। मंसूर अली शाह बेंच में जब इस केस के ऊपर सवालात उठे, अब मैं आपको बताऊंगा कि 26वीं तरमीम का केस कैसे मंसूर अली शाह बेंच में खुल गया है। अच्छा, चूँकि बहाल कर दिया है, वो जो असल केस था वो मंसूर अली शाह बेंच में बहाल कर दिया। अच्छा जी, तो मंसूर अली शाह के सामने सवाल उठाया कि जी हमने तो 26वीं तरमीम की है, हमने तो अपने लिए बड़ी सहूलतें बना ली हैं, तो आप मेहरबानी करें हमारा जो केस है उसको आप आइनी बेंच में भेज दें। आइनी बेंच का कहा कि जी आइनी बेंच में भेजें। जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन और बाकी जो रिस्पोंडेंट्स के वकील थे, जो मुख्तलिफ कंपनियों के वकील हैं, उन्होंने कहा जनाबे वाला कि कैसे आप भेज सकते हैं, क्यों भेजें, आपके पास ये केस है, सुना जा चुका है, आप इसको डिसाइड करें। अदालत ने सवाल ये उठाया कि आर्टिकल 191 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अख्तियारात थे। इन्होंने एक नया आर्टिकल उसमें ऐड किया, आर्टिकल 191A, जिसके तहत सिर्फ आइनी तशरीह से मुतल्लिक़ मुकदमात आइनी बेंच सुन सकता है। अब मंसूर अली शाह ने यह सवाल उठाया कि 26वीं तरमीम में ये जो तरमीम की गई है, जिसमें रेगुलर बेंचों को बिल्कुल फारिग कर दिया गया है, उनके अख्तियारात वापस ले लिए गए हैं, तमाम के तमाम अख्तियारात सिर्फ आइनी बेंच को दिए गए हैं। 1973 में आइन बना, उसमें सुप्रीम कोर्ट का नाम था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्ड था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम था, उसमें आइन का आर्टिकल 191 भी था, उसमें 175 भी था। तमाम के तमाम अख्तियारात जजेस के पास थे। जब ओरिजिनल आइन और पूरे आइन की अगर आप मंशा को पढ़ें, पूरे आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स को मिला के पढ़ें, तो वो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। ये आइनी बेंच कहाँ से आ गया? और ये जो जब ओरिजिनल आइन और वो पूरे का पूरा और जो दर्जनों आर्टिकल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं, तो ये आइनी बेंच कहाँ से आ गया? और क्या एक आर्टिकल ऐड करने से वो जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के जज का, वो उससे ओरिजिनल अख्तियार वापस लिया जा सकता है? ये सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अब ना इसके ऊपर तमाम वकला तैयारी करके हैं, तो हम इसके ऊपर अब मैंने आपको बताया था कि भाई 26वीं तरमीम का जो मामला है ये अब खुल गया है। चूँकि एक शिक जब खुल गई तो पूरा केस ही खुल गया ना। असल मामला ये था कि भाई जो भी केस है वो आप जो भी हुकूमत से मुतल्लिक़ केस है वो आइनी केस बन गया और वो चला जाएगा आइनी बेंच में। मैंने आपको कहा था कि ये 26वीं आइनी तरमीम खुल गई। अब मंसूर अली शाह तो कहते थे ना वफाकी हुकूमत को कि भाई ये 26वीं आइनी तरमीम का केस नहीं है, आप वैसे डरे हुए हैं तो ये अलग बात है, लेकिन ये बात तो वफाकी हुकूमत भी जानती थी कि ये केस यहाँ पे चलता रहा तो ये तो 26वीं आइनी तरमीम खुल जाएगी। फिर आप अंदाज़ा लगाएं हमारे मुल्क के निज़ाम का कि इतना निज़ाम को इतना ख़तरा था कि एक ही दिन 16 जनवरी को इन्होंने 13 जनवरी से 16 जनवरी को केस गया। 16 जनवरी को इन्होंने अकील अब्बासी के पास केस लगा दिया। अकील अब्बासी उस पहले इरफान सादत थे, 3 रुकनी बेंच था, मंसूर अली शाह, आयशा मलिक और इरफान सादत। उसके बाद ये केस चला गया 3 रुकनी बेंच, जिसमें अकील अब्बासी आ गए इरफान सादत की जगह पे। अब अकील अब्बासी जो ओरिजिनल केस था सिंध हाई कोर्ट के जज के तौर पर सुन चुके थे, अब वो इम्प्यून ऑर्डर था अकील अब्बासी का। अब जो इम्प्यून ऑर्डर है वो अपील में खुद तो नहीं सुना जा सकता,
تو منصور علی شاہ نے ان کو پتا تو تھا کہ یہ استادی ہوئی ہے، منصور علی شاہ نے بڑے پن کا آئینی مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کیس کو غلطی سے لگ گیا ہے، 20 جنوری کو دن 1 بجے آپ اسی بینچ میں لگائیں عرفان سعادت کے۔ 17 جنوری کو جناب دوڑیں لگ جاتی ہیں، پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد آئینی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی یہ معاملہ آئینی کمیٹی کو بھجوا دیتی ہے، اسی سیم ڈیٹ پہ آئینی کمیٹی یہ معاملہ 27 جنوری یعنی آج کے لیے مقرر کر دیتی ہے۔ اب یہ جو کیس تھا جو کسٹم ایکٹ سے متعلق تھا وہ اتنا اہم کیس تھا، جو اس میں 26ویں آئینی ترمیم پوری کی پوری کھلنے والی تھی کہ وہ 27 جنوری کے لیے ایک دن میں 2 کمیٹیوں کا اجلاس بلا کے 27 جنوری کے لیے مقرر کر دیا آئینی بینچ میں، 8 رکنی آئینی بینچ میں، اور اس کے ساتھ وہ جو لمبے عرصے سے پینڈنگ آ رہا تھا اکتوبر سے معاملہ 26ویں آئینی ترمیم والا، وہ بھی 27 جنوری کو ساتھ لگا دیا۔ جب یہ کیس ساتھ لگے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ بھئی وہ تو جو منصور علی شاہ جو معاملہ کھو رہے تھے وہ الٹیمیٹ جانا 26ویں آئینی ترمیم پہ تھا۔ تو یہ اتنا اہم کیس تھا کہ وفاقی حکومت پہلے آئینی بینچ کی طرف جانا چاہتی تھی، وفاقی حکومت سپریم کورٹ کو کہہ رہی تھی یہ معاملہ آئینی بینچ ہی سنیں، منصور علی شاہ کہہ رہے تھے یہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس نہیں ہے۔ اب اگر آپ ویسے ڈرے ہوئے ہیں تو یہ الگ بات ہے، وہ الگ سے اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت، آئینی کمیٹیاں، آئینی بینچ 27 جنوری کو مقرر کر دیا۔ 20 جنوری کو کیس نہ لگا اور بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے بتایا جناب والا وہ تو کیس نہیں لگا، تو ہم تو کراچی سے آئے ہوئے ہیں تو کیس نہیں لگا۔ تو منصور علی شاہ اور عقیل عباسی وہ جو 16 جنوری سے جو منصور علی بینچ تھا وہ 2 رکنی بچ گیا، عائشہ ملک صاحبہ کو بھی نکال دیا گیا، اور وہ عقیل عباسی اور منصور علی شاہ انہوں نے توہین عدالت کا کیس شروع کر دیا۔ توہین عدالت میں رجسٹرار نے کہا جی کہ یہ سارا کچھ کیا ہے کمیٹیوں نے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے شو کاز میں کہا جی مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے 16 جنوری کو حکم دیا کہ بھئی یہ فلاں بینچ کو بھیجے، میں نے نوٹ بنا کے کمیٹی کو بھیج دیا کہ جناب یہ فیصلہ ہے اور یہ بھیجنا ہے، تو کمیٹی نے اس کو آئینی بینچ میں بھیج دیا، میرا کیا قصور ہے؟ سوال یہ اٹھا کہ کیا جو ایک سپریم کورٹ کے بینچ میں ریگولر بینچ میں ایک کیس کی سماعت جاری ہے تو کیا اس کو واپس لیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ اٹھایا گیا۔ جب یہ سوال اٹھا تو اس کے اوپر منصور علی شاہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو رجسٹرار ہے اس کی جانب سے توہین عدالت نہیں کی گئی تو کیا پھر کمیٹیوں نے سپریم جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے ایگزیکٹو آرڈر میں؟ اس کے اوپر جناب عدالتی معاون آ گئے، حامد خان آ گیا، منیر ملک آ گیا، احسن بھون آ گیا، خواجہ حارث صاحب آ کے انہوں نے اپنے دلائل دیے، اٹارنی جنرل آف پاکستان کو سنا، بیرسٹر صلاح الدین کو سنا، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب فیصلہ محفوظ ہوا تو ایڈیشنل رجسٹرار نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ کس فیصلے کے خلاف؟ 20 جنوری والے شو کاز کے خلاف۔ اب شو کاز کا جواب بھی جمع کروا چکے، جو 21 اور 22 کو 2 دن سماعت ہوئی، 23 کو فیصلہ محفوظ ہوا، تو جمعرات والے دن انہوں نے شو کاز کا جواب بھی جمع کروا دیا تھا۔ پھر ان کو خیال آیا، پھر انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل، وہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل، اب اندازہ لگائیں کتنا اہم کیس تھا، ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کا جو انٹرا کورٹ اپیل تھی، جو OSD بن چکا تھا، جس کو غلطی کی وجہ سے ہٹایا جا چکا تھا، اس کی انٹرا کورٹ اپیل کے لیے راتوں رات بینچ بنا، واٹس ایپ کے اوپر بینچ بنتے رہے۔ پہلے 4 رکنی بنا، بعد میں منصور علی شاہ کہتے ہیں مجھے واٹس ایپ آیا جی کہ وہ تو 6 رکنی بنا دیا ہے۔ منصور علی شاہ نے جمال مندوخیل اور محمد علی مظہر جو آئینی کمیٹی کے ممبر ہیں ان پر اعتراض کیا کہ یہ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا، ان کو آپ کیسے بینچ میں بٹھا سکتے ہیں؟ 27 جنوری کے لیے وہ 6 رکنی بینچ میں مقرر کر دیا۔ منصور علی شاہ صاحب نے بڑا انتظار کیا، جب نہ ہوا تو کل منصور علی شاہ بینچ نے کاز لسٹ جاری کی کہ آج فیصلہ سنایا جائے گا۔ آج پورے 9:30 بجے فیصلہ سنا دیا گیا۔ فیصلے میں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا جو بطور قانون کے طالب علم اور منصور علی شاہ صاحب کے پاس پیش ہوتے ہوئے جو میں ان کی جورسپروڈنس جانتا ہوں کہ توہین عدالت کا شوکاز واپس لے لیں گے اور معاملہ اب کمیٹیوں کا اٹھا دیں گے اور اس بنیاد پہ فل کورٹ بنے گا۔ منوان وہی فیصلہ آیا ہے منصور علی شاہ بینچ کی جانب سے۔ اب میں فیصلے کا آپ کو نکات بتاؤں۔ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پہلا کام تو یہ کیا گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ جی منصور علی شاہ اور عقیل عباسی صاحب نے ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف جو توہین عدالت کی شو کاز تھا وہ واپس لے لیا اور ان کو ڈسچارج کر دیا۔ اب ان کو ڈسچارج کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ ان کو کیس کی حد تک کیس سے فارغ کر دیا گیا۔ اب جب ان کو فارغ کیا تو اس کے بعد جو نظر عباس کا کیس جب فارغ ہوا، توہین عدالت اس کے خلاف ختم ہوئی، تو جو کیس 6 رکنی بینچ لے کے بیٹھا ہوا تھا وہ 6 رکنی بینچ کے پاس بھی کیس ختم ہو گیا، 6 رکنی بینچ غیر مؤثر ہو گیا، چونکہ وہ تھا ہی توہین عدالت کی حد تک، تو نظر عباس کی حد تک توہین عدالت ختم کر دی۔ اب اگلی بات سنیے گا، یہی نہیں رکا معاملہ، سپریم کورٹ آف پاکستان نے
दोनों कमेटियां, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 17 जनवरी का फैसला जिसमें उन्होंने केस आईनी कमेटी को भिजवाया, और फिर आईनी कमेटी का फैसला जिसमें केस उन्होंने आईनी बेंच को भिजवाया। दोनों फैसले गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिए। उनको करार दिया कि ये दोनों फैसले सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी में पास किए गए, इस वजह से दोनों फैसले गैर कानूनी हैं, कलअदम करार दे दिया। ओरिजिनल जो केस है वो कस्टम एक्ट वाला जो आज जिसकी बुनियाद पर 26वीं तरमीम लगी है, वो ओरिजिनल केस फरवरी के पहले हफ्ते में उसी मंसूर अली शाह, आयशा मलिक और इरफान सादत के बेंच में लगाने का हुक्म दे दिया। दोनों कमेटियों के फैसले, जिसमें कमेटी नंबर 1 में याह्या अफरीदी और अमीनुद्दीन थे, और कमेटी नंबर 2 में है याह्या अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल और मोहम्मद अली मजर, उनको कलअदम करार दे दिया। कमेटियों को जुडिशियल ऑर्डर के बाद केस ट्रांसफर का अख्तियार नहीं था। कमेटी मेंबरान याह्या अफरीदी, अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल और मोहम्मद अली मजर के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए कि जब जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था तो जुडिशियल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी में एग्जेक्टिव ऑर्डर कैसे पास किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई है। आइन के आर्टिकल 199 की, आइन के आर्टिकल 190 की खिलाफ वर्जी हुई है। इस वजह से यह मामला फुल कोर्ट को भेजा जाता है कि क्या इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, और क्या सुप्रीम कोर्ट के एक जब कॉग्निजेंस ले ली जाए तो वो केस वापस लिया जा सकता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामला भेज दिया है। कमेटी मेंबरान याह्या अफरीदी, अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मजर को गैर कानूनी काम करने पर तौहीन अदालत का शोकास जारी कर सकते हैं, लेकिन अदालती वकार और हम आंगी को बरकरार रखने के लिए ऐसा नहीं कह रहे। इसलिए इन कमेटी मेंबरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए मामला फुल कोर्ट के सामने रखने की सिफारिश करते हैं। फुल कोर्ट बनाने का मामला कमेटियों के दायरे अख्तियार में नहीं है, इसलिए ये मामला कमेटियों के सामने न रखा जाए। फुल कोर्ट बुलाने का अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये मामला भेजा जाए। ये जनाबे वाला मंजूर, मैंने आपको कहा था ना, वो मामला वहाँ से निकल के यहाँ आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक हैं, और मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो कमाल कर दिया है। शोकाज नोटिस पर जो एडिशनल रजिस्ट्रार का जवाब तसल्ली बख्श है। साबिक एडिशनल जुडिशल को किया गया तो उन्हें अदालत का शोकाज वापस लिया जाता है। इस अदालत के सामने दो सवाल थे, एक ये कि क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से ख़त्म किया जा सकता है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से ख़त्म नहीं किया जा सकता। दूसरा ये सवाल था कि एक मरतबा मुकदमा मुकर्रर होने के बाद बेंच से वापस लिया जा सकता है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि केस वापस नहीं लिया जा सकता। जजेस की दोनों इंतजामी कमेटियां बादी नज़र में तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई हैं। जजेस की इंतजामी कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जजेस में हम आंगी और अदालती लिहाज को मद्देनजर रखते हुए ऐसा नहीं कह रहे। चीफ जस्टिस को उस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए। फैसले में वाज़ेह किया जाता है कि आइन के मुताबिक फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस का अख्तियार है। कस्टम एक्ट का वापस लिया गया मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। तौहीन अदालत उनके खिलाफ, तौहीन अदालत, ये जनाबे वाला केस की अब तक की तफसील है। अभी जैसे तहरीर हुक्मनामा आएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।